हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर सुभाष पुरी। आज आलोचना करवा दशम श्रेणी बोर्ड एसएससी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 सेट सी। डेरी हमारे कारण पिले कारण बही देखी बही चेक कराला जी चिन्ह दिखाई सब बही देखिए चेक करा ठीक अच्छी कि ना तेणु डेरी है समस्त आंसर ठीक अच्छी। परीक्षा पर जो सागे सागे यूट्यूब अपलोड करते समस्त आंसर प्राय भूल बाहर कि आम सबूक ठीक अच्छे। ओके, आशा स्टार्ट करवा सेट सी। गौरशंकर राय संवादपत्र आस उत्कल दीपिका। उत्कल समिति प्रथम अधिवेशन आसला 1903 मसीहा डिसेम्बर 30-31 तारीख कटक। आंसर आस 1903 मसीहा डिसेम्बर 30-31 कटक। आंसर 2 नंबर 1903 मसीहा डिसेम्बर 30-31 तारीख कटक। मान्द्राज विधान परिषद सदस्य शशिभूषण रथ। प्रथम विधानसभा आसन संख्या केते थिला 70। स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश प्रथम विधान आसन संख्या आसो केते 60। आंसर सी आसो केते 60। आंसर सी 60। 70 भूल करदे है। आंसर आसो 60 सी आंसर। 1947 जून 27 तारीख भारत सरकार देश राज्य विभाग नामक नूतन विभाग सृष्टि कलापर केयार शासन सचिव होते। आंसर आसो वीपी मेनन। केउं राज्य मानक विधान परिषद रही? आंसर बी आसो बिहार, कर्णाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नंबर 7, भारत में केउं पदार्थ केउं पद पर परोक्ष निर्वाचन? आंसर राज्य विधान परिषद सदस्य। आंसर डी। द गुड समरिटन नीति अनुजाई सड़क दुर्घटना आहत व्यक्ति निकटस्थ डाक्तखाना पहुंचेले केते टंका प्रोत्साहन राशि देवाक स्थिर कराई? आंसर 2000 टंका। द्वितीय विश्वयुद्ध पर शीतल युद्ध समय भारत एक निर्दिष्ट देश को समर्थन करथिला? आंसर आसे कौन सी देश सहित नुहे। सोवियत यूनियन थिला एटा। सोवियत यूनियन सोवियत रूसिया एटा जेटा सोवियत यूनियन। आंसर आसे आंसर कौन सी देश नुहे। श्रीलंका जनसंख्या केते शतांश बौद्ध धर्म विश्वास करते? आंसर आसो 64। संस्कृति शिक्षार तदारक और विकास में सरकार केबे केवल उत्कल संस्कृति विषय प्रतिष्ठा कला? आंसर 2000 मसीहा भुवनेश्वर। ओडिशार केंद्रीय मधुर जल मत्स्य चाष केन्द्र केउंठ अछि? कौशल्यगंग। विश्व सरकार ओडिशार गंजाम जिले ऋषिकूल्या नदी कूल केउं शिल्प प्रतिष्ठा करथिला? रसायन कारखाना। जयश्री केमिकाल्स। केउंटी जातीय राजधानी 18 है? झाड़पोखरिया बी। आंसर आसो झाड़पोखरिया बारिपदा बालेश्वर। एटा केते डिस्टेंस था? 80 किलोमीटर। केउं केन्द्र शासित अंचल को स्वतंत्र राज्य मान्यता दी? दिल्ली और पंडिचेरी। आंसर 1 या 4। आंसर डी आसो। गांधीजी बारिस्टर पढ़े केबे इंग्लैंड यात्रा करते? आंसर बी अक्टोबर 1888। स्वाधीन भारत प्रथम शिक्षा मंत्री किए थे? मौलाना अबुल कलाम। द्वितीय गोलटेबल बैठक किए अध्यक्षता करते? रामसे मैकडोनाल्ड। भारत छाड़ आंदोलन प्रभाव में पुरी जिला निमापड़ा प्राणहित व्यक्ति नाम कौन? उत्सव मल्लिक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केउं कॉलेज 10वीं शताब्दी समय प्रथम श्रेणी स्नातक डिग्री हासिल करते? स्कॉटिश चर्च कॉलेज। आयतन दृष्टि केउं गणराज्यर क श्रेणी नुहे? आंसर आसो दशपल्ला। केउं मसीह गोवा रे पोर्तुगीज शासन आरंभ कले? आंसर आसो 1510 सीधा आंसर। तृतीय पंचवार्षिक योजना 1961 ରୁ 1966 सी 1961 ରୁ 1966।
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖଡ଼ଗପୁର। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଆନ୍ସର ସି 1, 2, 3। ଭୂଗୋଳ 24 ନମ୍ବର। ଆଣିବିକ ରାଜ୍ୟ ଆଣିବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ କେଉଁଟି ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତାମିଲନାଡୁ ରାୟତ ଭଟ୍ଟା ସି ନମ୍ବରଟି ଭୁଲ ଅଛି, ଏଇଟି ଉତ୍ତର ହେବ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଧିକ ଚାଷ ଜମି ଥିବା ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଏ, ସେଟା ବ୍ୟାପକ କୃଷି। କେଉଁ ପ୍ରକାର କୃଷି? ବ୍ୟାପକ କୃଷି। ରାଜ୍ୟ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କଟି କେଉଁଟି ଯୋଡ଼ି ଠିକ୍ ନା ଆନ୍ସର ଆସିବ ତାମିଲନାଡୁ ଲିଚୁ। ଭାରତର ଆଧୁନିକ ଲୌହ ଶିଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ଆନ୍ସର ବି କୁଲ୍ଟି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୁଲ୍ଟି। ନେପାନଗରର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଛପା କାଗଜ କଳର କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରେନୁକୁଟ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ? ରେନୁକୁଟ୍ ଆସିବ ଆଲୁମିନିୟମ, ବି ଆସିବ ଆଲୁମିନିୟମ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ଖାଉଟି ଦିବସ? ମାର୍ଚ୍ଚ 15, ମାର୍ଚ୍ଚ 15ଟି ଖାଉଟି ଦିବସ। କେଉଁ ଦେଶରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ସର୍ବନିମ୍ନ? ଭାରତ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛନ ବିକାଶ ଦେଖାଯାଏ? କୃଷି। ଉଦ୍ୟୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଔଦ୍ୟୋଗିକି, ଆନ୍ସର ସି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେଉଁ ମସିହାକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ କରି ଶୁଭରାମ୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ 2016 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା 2016। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୋଦାବରୀ ନଦ ଜଳବାୟୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଆନ୍ସର ଆସିବ ଓଡ଼ିଶା। କେଉଁ ସହ ଗାନ୍ଧୀ ସାଗର ନଦୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଚମ୍ବଲ। ଅଭ୍ର ବୈଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ, ଆନ୍ସର ଡି କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ। ନେକ୍ସଟ 39। କେଉଁ ଖଣିଜ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ଅଛି? ମାଙ୍ଗାନିଜ ଗୁଟିକା। ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ? ଆନ୍ସର ଆସିବ କଣିହାଁ। କେଉଁ ସମ୍ବଳଟି ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ? ଆନ୍ସର ଆସିବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସର୍ବାଧିକ ଚାରଣ ଭୂମିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶୁପାଳନ କରାଯାଏ? ଆନ୍ସର ଆସିବ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। କେଉଁ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ଚୋଷ ଦୁଷ୍କମ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ? ଆନ୍ସର ଆସିବ ସି ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା। ସମସ୍ତ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି। ବହି ଚେକ୍ କରିକି ଲେଖା ହେଇଛି, ବହି ଦେଖି ମିଳିପାରିବ। ବହି ଦେଖା ହେଇକି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମନରୁ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। ମନରୁ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହି ହାତରେ ଚେକ୍ କରାହେଲା, କାଳେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ, କାରଣ ବହି ଭିତରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ପେପର ନଥିଲା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ସୋଲାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ପାର୍ବତ୍ୟ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସିଂହ ଲାଞ୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ହନୁମାଙ୍କଡ଼ ନିୟୁକ୍ତ କେଉଁ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ? ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଜାତି। ଶୀଘ୍ର ପଚି ସଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବହନ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ? ଆକାଶପଥ। ନିୟୁକ୍ତ କେତନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୀର୍ଘତମ ଅଟେ? 44 ନମ୍ବର 44। ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ମାସରେ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତାପ ପ୍ରବାହ ହୋଇଥିଲା? 1998, ଆନ୍ସର ସି 1998। ନିୟୁକ୍ତ କେଉଁ ବାତ୍ୟାଟି ଓଡ଼ିଶାରେ 2020 ମସିହାରେ ମେ ମାସରେ ହୋଇଥିଲା? ଅମ୍ଫାନ 2020 ଅମ୍ଫାନ। ଫନି 2019, ଅମ୍ଫାନ ଆସିଥିଲା 2020। କେଉଁ ଅର୍ଥ ନିବେଶ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ସେବି ଅର୍ଥ ଯୋଜନା ଅର୍ଥ ନିବେଶ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ଓକେ, ସମସ୍ତର ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି, ମିଳେଇ ନେବା ପିଲେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍।